السلام عليكم رياضي اكسبورتيكس واليوم ترياتلونيكس مع لو كزافس كلوب نيميرو 7 غادي نبدا اليوم لو triathlon مع le vice-président de la Fédération royale marocaine de ce sport. Ils ont eu des super résultats à Sharm el-Sheikh pour les championnats africains et arabes en même temps. Et donc je voulais que Hicham Bouftaz, leur vice-président, nous explique un petit peu tout ce qui s'est passé. Hicham, merci d'être venu d'abord. Je voulais que tu nous expliques combien de personnes ont concouru avec le drapeau marocain lors de ces championnats et tu nous expliques qu'il y a eu plusieurs catégories, c'est ça? Exactement, oui. Donc tout d'abord, merci Xavier pour l'invitation. Donc comme tu viens de décrire, donc alhamdoulilah, la sélection royale marocaine, là où bien l'équipe nationale de triathlon a participé dernièrement dans le championnat africain et arabe en Sharm el-Sheikh en Égypte. Et alhamdoulilah, on a eu de très bons résultats. Donc comme tu viens donc de le décrire, donc alhamdoulilah, on a décroché 18 médailles. 18 médailles, 9 en or. Donc c'était dans les catégories U17 et élite, hommes et femmes aussi. Et donc aussi dans le catégorie par triathlon grâce à notre champion Salim Mohamed. Donc juste pour donner un peu de détails par rapport à ces résultats-là, parce que pour nous c'était un grand exploit qu'on a pu réaliser, alhamdoulilah. Ouais, c'est pour ça que je t'ai fait venir, parce que j'adore inviter les gens qui ont des grands réussites. Merci Xavier. Donc dans le championnat arabe, donc on a eu Rizan Esso qui a eu donc la deuxième place. Islam Prépri qui a eu deux médailles pour la catégorie, pour le championnat arabe et le championnat africain. Et on a aussi Mehdi Sadder qui a eu donc médaille d'or dans le championnat arabe. Et Youssef Moutaouki la troisième place. Et Ahmed Amin Onassar dans le championnat arabe, donc elle a eu la troisième place aussi. Donc pour Youssef Moutaouki, c'est en catégorie U23. Et pour Ahmed Amin Onassar, c'était en catégorie U17. U17, d'accord. Et donc pour les résultats du championnat d'Afrique, donc on a eu 2 médailles d'or grâce à Islam Prépri dans la catégorie U17. Excellent. On a eu aussi 2 médailles de Bada Siwan. Donc elle a eu donc la troisième place et la médaille d'or. Ayel Prépri qui a eu donc deux médailles en argent, et aussi Youssef Moutaouki, Mehdi Sadder et Salim Mohamed, et bien sûr pour l'équipe de relais mix. Donc c'était la deuxième fois qu'on a participé dans un championnat donc international, bien championnat africain en relais mix. La première c'était dans les Jeux africains qui ont été en 2019 en Rabat. Donc on a eu la 4e place, mais cette fois-ci on a pu décrocher la première place. Ouais, première place, oui, c'était comme une petite revanche pour nous, parce qu'on a raté un peu le but en 2019, mais alhamdoulilah cette année-là, donc on a pu redresser la barre et on a pu avoir la première place. Et comme on dit là, la cerise sur le gâteau, c'est que notre champion Mehdi Sadder a décroché sa place pour les prochains Jeux olympiques en Tokyo. Excellent. Alors, il y a plein de, on va parler de plein de gens. Je voudrais que tu me parles aussi. Il y a 2 championnes, tu m'en avais parlé avant l'émission, qui sont des sœurs jumelles, qui ont fait médaille d'or, médaille d'argent. Parle-nous un peu d'elles, c'est un super exploit. Oui, donc pour Islam et Aya Prépri, donc ils font partie de l'équipe CND, donc le club municipal de natation de Tchira. Tchira, super. Exactement, donc ils ont eu donc des résultats qui sont un peu exemplaires pour nous, parce que lorsque tu vois qu'il y a 2 sœurs jumelles qui sont en train de faire la compétition et qu'ils sont les 2 sur le podium, c'est juste une histoire extraordinaire pour nous et aussi pour le triathlon national. C'est une histoire mondiale, ça, elle peut avoir des répercussions mondiales. 2 sœurs jumelles, elles ont quel âge? Elles sont en U17, oui. Donc elles ont 17 ans. 17 ans, exactement. Excellent, c'est magnifique, j'espère que ça aura un retentissement, je pense que beaucoup de gens peuvent être intéressés. C'est sûr, c'est une histoire qui peut inspirer beaucoup de jeunes, et on va, Inch'Allah. Très bien. Et je voulais aussi que tu nous expliques, toi, c'est quoi ton année de travail pour la fédération, parce que vous devez être plusieurs, les préparations, les sélections. Donne-nous un petit peu, c'est quoi ta plus grosse activité au sein de la fédération triathlon? Oui, déjà pour la création de la fédération, c'était en 2019. Donc c'est tout récent. C'est tout récent, c'est une nouvelle fédération qui s'est implémentée. Avant, le triathlon, c'était pas dans l'athlétisme? Non, c'était dans une autre fédération. Et après, puisque c'est une discipline, bien c'est un sport olympique, donc normalement selon la nouvelle loi de 3009,
chaque sport olympique il devrait avoir sa propre fédération pour la gouvernance et tout ça. Donc vous venez de commencer, toi tu fais Exactement. partie des fondateurs, tu es arrivé. Exactement, il y avait à peu près 7 ou 9 associations qui ont pu donc participer à la création là, de cette nouvelle fédération-là. Donc en 2019, c'était pour nous un année de challenge parce que on a eu donc l'accord de créer la fédération en mars et en avril, on devrait organiser la première Coupe d'Afrique parce que le Maroc c'est le seul pays dans le monde de triathlon qui organise 4 Coupes d'Afrique, c'est-à-dire 4 courses internationales dans le même année. De triathlon. On a la Coupe d'Afrique de Rabat, la Coupe d'Afrique de l'Arrache, la Coupe d'Afrique d'Agadir et la Coupe d'Afrique de Dakhla. Donc ces courses, ce sont des courses internationales. Donc tu as des triathlètes donc, professionnels de la catégorie élite qui viennent au Maroc pour disputer ces courses-là, pour avoir des points qui peuvent, pour améliorer leur ranking, soit sur le niveau continental ou bien sur le niveau international. Très bien. Est-ce qu'on a des licenciés? Comment ça se passe? Bien sûr, pour nous, donc, pour la première année, donc, on a démarré à peu près avec 300 et quelques licenciés. Là, oui, c'est déjà pas mal parce que c'était grâce aux associations, aux clubs qui. Voilà, il y a des clubs déjà existants. Exactement. Et alhamdoulilah, on a eu d'autres parce que, comme je t'ai expliqué, on a commencé à peu près par 9 associations. Maintenant, on est en vingtaine d'associations. Donc, le nombre d'associations ne cesse pas d'augmenter, chose qui est bien pour le triathlon national. Et comme je t'ai expliqué, donc, pour la première année, donc, on devrait préparer donc, ces 4 courses internationales. C'est un vrai challenge. Exactement. Plus les Jeux africains qui ont été organisés en août 2019. Et en plus, le championnat national de triathlon qui s'est décalé en 3 courses et la Coupe du Trône aussi. Et on parlait de tout ça, on organisait des courses à gauche et à droite pour la catégorie amateur. Excellent, ça fait beaucoup de travail. Vous avez l'aide de l'État et vous avez aussi des sponsors au niveau financier. Oui, on a des conventions, donc pour les conventions que le ministère de la Culture, de la Jeunesse et du Sport qui attribue aux différentes fédérations. Et pour les sponsors, donc on est en train donc on a déjà été contacté par des sponsors pour qu'on puisse donc avoir des sponsors pour les différentes compétitions qu'on va organiser. Et avant de passer à ça, parce que je vais inviter après Mohamed Sarir, parle-nous un peu de triathlon paralympique. Et il a été médaillé d'or il y a 2 ans, et là il a été médaillé d'argent. Exactement, oui. Donc pour cette catégorie, la nouveauté qu'il y a dans ce sens, c'est qu'il y a une commission qui vient d'être créée au sein de la fédération pour accompagner et pour développer ce type de triathlon dans le royaume. Inch'Allah, donc on a contacté le total des associations pour voir s'ils ont des adhérents, aussi des paratriathlètes qu'on peut donc les intégrer, qu'on peut commencer avec eux pour ce nouveau projet-là. Ben, c'est super. Tu voulais dire un dernier mot sur la fédération, sur l'activité, avant qu'on se quitte, Hicham? Oui, donc la fédération royale marocaine de triathlon, c'est une nouvelle fédération qui a pu, alhamdoulilah, fait ses marques au fil de ces derniers années qu'on a pu passer. Donc, Inch'Allah, il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de projets en perspective. Donc, on essaie aussi d'augmenter le nombre des adhérents, le nombre des associations de triathlon, et Inch'Allah, il contraire. Bravo pour tout votre travail, merci. Parce que c'est un très grand sport et on n'en manquera pas d'en parler au Xavs Club. À très bientôt. Merci, شكرا. السلام عليكم رياضيكس سبورتيكس واليوم ترياتلونيكس. اليوم عندي بزاف ديال الزهر مع الكزافس كلوب نمرو 7. عندي واحد بطاليا يلا جابوا ميداليات فدية من شرم الشيخ. واحد سي اللي كيلعب في ترياتلون بارالمبيك سي محمد سعيد. ولا قول لي كيفاش نقولوا محمد صاغر دابا ما غلطوش في السميه. السلام عليكم، شكرا جيتي عندي في برنامج كزافس كلوب. باغي نسولك اول حاجه شحال عام عندك سي محمد؟ كنشكر الاستضافه اللي استضفتني القناه. شكرا. محمد اسم محمد صغير، سن 28 سنه. بديت في هذه الرياضه في 2017. ديجا كنت كندير لاتليتيزم والنطاسيون. مورا مني قلبت كنت كنشوف ابطال تبارك الله في الترياتلون انترناسيونال وناسيونال. عجبتني هذه الرياضه، حيت فيها تعب، كتسمى رياضه المتاعب. داكشي التحقت باقي باش كنبقى كنقلب كنسول الناس، ومني لقيت فيها داكشي اللي بغيت التحقت بها. وكانت اول مشاركه عندي في الترياتلون كانت في 2017 2018 في
في دار بوعزة في كلوب في ترياطلون أوضاع. موراها كانت المشاركة الثانية مع كازا ترياطلون، كنبغي نشكرهم هاد المنبر اللي وقفوا معايا وساندوني في الرباط. موراها كانت سميتو المشاركة ديال بطولة كوب دافريك في 2017 2018 اللي حصلت على المرتبة الأولى عربيا وافريقيا. ربحتي جبتي ميداليه ذهبيه. وقول لي ودابا يلا جبتي واحد السباقه اخرى درتي ميداليه فديه، كنتي عندك انت ميداليه ذهبيه، دابا درتي ميداليه فديه. على حساب المشكل كان الوباء اللي كان انترناسيونال الحمد لله كان توقفنا على التدريب، وكانت المشاركه في شرم الشيخ. حصلت على المرتبه الثانيه افريكان والاولى عربيا. كانوا بعض الاشكالات الحمد لله في الفيرو كانت خسرت ليا، كنتمنى نجيب المرتبه الاولى، ولكن الحمد لله المرتبه الثانيه حتى هي الحمد لله بخير على حسب الاشكال اللي كان ما تريناش وداك الشيء. الحمد لله مع الحاجه الصحي وكورونا. وشوف ما عندناش بزاف ديال البطل في المغرب اللي عنده ميداليه ذهبيه والسباقه من بعد درتو الميداليه فديه، داك الشيء ما كاينش بزاف. الا نفكروا خصنا نمشي عند هشام القروج كاع باش نشوفوا بحال هذا الشيء. وباغي نسولك عندنا 3 ديسيبلين في الترياتلون، عندنا لا ناتاسيون سيكليزم وعندنا لا كورس. شنو اللي صعيب عليك من هذوك ثلاثه؟ هي صعيبه، هي هما ثلاثه صعاب. شوف باش خصك تقاد تنقل من رياضه لرياضه خاصك تكون ديجا متمرن مزيان، تكون ديجا خدمتي فيزيكمون وخديتي لي براتيك كيفاش تقسم ما بين الناتاسيون ما بين الفيلون ما بين الجري. هي رياضه زوينه صراحه مشوقه، يعني كنتمنى الجميع اللي بغا يلتحق بهذه الرياضه، راه رياضه مزيانه يلتحق بها، فيها المتعه، كتحس بالمتعه ملي كتسالي السباق، كتكون واحد المتعه مزيانه انك تمشي كورس مزيان. ورياضه ديال الترياتلون بالنسبه للبارا ترياتلون اولمبيك كتكون المسافه 750 في ناتاسيون، كتكون فيلو 20 كيلومتر، وفي الجري كتكون 5 كيلومتر. بالنسبه لي فاليد كتكون زايده، كتكون كيلومتر ونص في ناتاسيون، 40 في الفيلو و10 في الجري. توت فاسون لي كونكورون ديالك عندهم بحال هذاك لي لونغور بحال دونك انت ماشي قضيه ديال الترياتلون اوفيسيال، باسكو كاين دي ترياتلون في لي ديستانس اللي كتقول انت على لي فاليد، دونك ماشي شي حاجه ديال لا ماشي شي حاجه، هي عادي. انا ما كان هي بالنسبه للبارا بالنسبه لي بحال سي لا سوفرونس ولا بريباراسيون بحال وباغي نسولك جوستومون لا بريباراسيون كيفاش دابا مشيتي في شرم الشيخ باش مع الميداليه الذهبيه ديالك باش تجيبوا عاوتاني شي بلاصه مزيانه. شنو درتي على لا بريباراسيون؟ شحال ديال الوقت؟ شنو هو لا بريباراسيون ديالك على حسب هذاك البريباراسيون على حسب الاشكال اللي كان؟ الحمد لله الوباء اللي كان صارنا ما كانش بريباراسيون، حيت كان لي بيسين كانوا محبوسين. وي سي فري صا، هادشي علاش كنسولك كيفاش درتي. كنت كنحاول بالنسبه غير كندير الجري وكندير لي فيلو ناتاسيون حتى مؤخرا بقات تقريبا حتى حلوا حتى تلاقى لي بيسين. ديك الساعات التحقت بواحد الكلوب ودار كنشكرو حتى هما اللي وقفوا معايا، فتحوا لي باب باش نتريني تما نبريباري. وبالنسبه للارشادات كانت كازا ترياطلون كيعطيوني ارشادات كيفاش نخدم كيفاش نبريباري كيفاش نتريني، كنبغي نشكرهم هاد المبار كاملين. هذا ما كان. وباغي نسولك من بعد ساليتي هذيك السباقه ديال شرم الشيخ اللي جيتي دوزيام، شنو هو الجديد ديالك ابارتيغ دو مانون؟ شنو عندك في المستقبل قريب على لي كورس ولا على لا كارير ديالك؟ كاين شي حاجه اللي كتعرف ولا مازال ما عرفتي والو؟ كنبغي نشكر الفيدراسيون ديال الترياطلون اللي انا وقفوا معنا حتى هما وساندونا. بالنسبه دابا باقي حاليا دابا لعبنا هذه الكومبيتيسيون، دابا تلقوا لي كومبيتيسيون لعبنا دابا ديال الشيخ، وكنتمنى ان شاء الله من قدام ان شاء الله تكون شي كومبيتيسيون انترناسيونال ان شاء الله، كوب دي موند ولا شامبيون دو موند ان شاء الله. فوالا لا كوب دو موند غادي يكون انتاج من عام عرفتي ولا على حساب كورونا ما عرفناش مزيان. ما كنعرفش فوالا لورغانيزاسيون كلشي محبس حتى لي جوز اولمبيك لي جو بارالمبيك ما كاينش شي اخبار انت غادي يدوزو ولا كاين شي اخبار يقول شنو جو بارالمبيك ما عرفتيش؟ ما عندكش شي اخبار؟ ما يكون هذا العام هي هما قالوا غادي يبداو ان شاء الله، غادي يكون ان شاء الله في شهر 8 مزيان ان شاء الله يبدا. وانت غتكون كاليفي ولا لا؟ الناس قلتي الكاليفيكاسيون فيها الكاليفيكاسيون على حساب الكونفيرمون ما كناش ما لعبناش الكومبيتيسيون. بالنسبه للدول الاخرى كانوا ديجا كيشاركوا هذاك الشيء تكاليفاو. كنتمنى ان شاء الله الكاليفيكاسيون ان شاء الله في 2024 بريبارنا ان شاء الله. فوالا مزيان باقي جون انت عندك الوقت لهادشي.
je suis content JT انا فرحان بزاف باسكو انت tu es un exemple بحالك واحد السيد اللي مشى بعيد جابوا ميداليه ذهبيه ميداليه فضيه وانا بغيت يشوفك بزاف ديال الناس باش يعرفوا قدر نديروا بزاف ديال الحوايج مع الدرابيه ديال المغرب ونوصلوا الدرابيه ديالنا فوق في الحوايج زوينين والى باغي تقول شي حاجه على الناس بلو جون كو توا اللي يقدر يديروا لي ترياتلون بارالمبيك شنو باغي تقول لهم باسكو انت دوزتي توت لي زيتاب دوزتي كلشي لي ديفيكولتي لي ستاب باش توصل الى عندك شي كونساي شنو باغي تقول لي جون بغيت نقول لهم اي واحد بغى عنده شي هدف في حياته وبغى يوصل له غادي يخدم عليه ويبريباري ليه وما يقولش هذه صعيبه ولا هذه ما يمكنش نديرها. اي واحد يقدر يدير اي حاجه. ليكزومبل بالنسبه حتى للهانديكاب اللي كاينين انترناسيونال حيت كنعرف بزاف ديال الهانديكاب عندهم اشكال كيقول حكا ما نقدرش ندير هذه الرياضه. كيختارق اعذار ان الانسان اي واحد في الدنيا يقدر يدير اي حاجه غير تكون العزيمه ويكون الصبر ويخدم على البروجي ديالو وان شاء الله كيكون غير الخير. وكنت كاع الدراري لي جون اللي باقيين طالعين تما لي فالي تما كنقول لهم يخدموا على ريوسهم يبريباريو وان شاء الله تكون نتيجه طيبه ان شاء الله. الانسان ضروري من المتاعب ضروري من الطيح وغتنوض ما عمر شي حاجه كتجي بالسهل وما عمر الانسان يقول لا هذيك ما غنوصلش ليها ولا هذه ما غنديرهاش. دزت بزاف المراحل على حسب التجربه اللي دوزت انا بزاف المراحل طحنا ونوضنا والحمد لله قدرنا نهزوا رايات البلاد ولي الشرف باش نهز رايات البلاد ونهز خارج الوطن وكنتمنى ان شاء الله في محافل جايه ان شاء الله نهزها علاش لا تكون ان شاء الله عالميا ان شاء الله. شكرا بزاف سي محمد tu es un exemple pour tout le monde و merci beaucoup شكرا.